अलेख अलेख कार्य परिचालित हुए तो मुख्य करी से सबले कहते मद मांस दूरे रही कहीं सात्विक भोजन पान कर सात्विक जीवन यापन कर एवं जो तुम आयु वर्धित हो स्वास्थ्य ठीक रे भोजन पान कर बाबा महोदय सबले कहते निशा निवारण एवं संस्कारित रखापी जीवन यापन करने सबले से आदेश देते। ये भक्त को हिसाब से भक्त रही आज कौन गुरु ब्रह्मा हिमालय महाब्रह्म हिमालय सचिदेवं ब्रह्म हिमालय महिमा धर्म बाणी आज केवल आमर ये झारसुगुड़ा जिला भितर सीमित नुहे केवल ओडिशा भितर नुहे दिल्ली पार्लियामेंट जाए 13टी भाषा लिपिबद्ध केवल से नुहे विश्व स्तर जाए पहुंची सारे महात्मा भीम वैदिकर ब्रह्मनिरूपण गीता अति गुरुत्वपूर्ण लेखा हुए तो ताकू ब्रह्मवदूत ब्रह्मलीन वैष्णवचरण बाबा महोदय महिमा गोसाई को अजोनी संपूर्ण कहते सिंहकाश से आविर्भाव होते एवं देखा दृष्टिपात करेंगे गुरु ब्रह्मा हिमालय महाब्रह्मा हिमालय
एकम ब्रह्म हिमालय ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ କଲେଜରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପେ ପଦ୍ମେ ସମସ୍ତେ ଦେଇছে। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବ୍ଲକରୁ 19 ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଁରେ ବାବା ବାଦ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟରୁ ସନବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଭାବ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବି ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ମହିମାରେ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ମହିମାରେ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମଦ ମାଂସ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଜି ରଖିଥିବାରୁ এই পৌষ পূর্ণিমা ভরি দিবসরে এই অঞ্চলবাসী তিনটি পঞ্চায়েত যাহা কেউ महाब्रह्म हिमालय विश्वजात मंगल ब्रह्म हिमालय संसार ब्रह्म हिमालय अतः चंद्र मंगल ब्रह्म हिमालय समस्त गंधर्व सत्य सत्या ब्रह्म हिमालय महापुरुष देव ब्रह्म हिमालय गुरु स्वामी देव ब्रह्म हिमालय सर्वस्व आपण माने लाइव बाबा यज्ञ देखि पारिबे। मने रखंतु आज आपण माने लाइव बाबा यज्ञ